Alfa Centauri je treći najsjajniji zvezdani sistem na našem noćnom nebu i nalazi se u sazvežđu Kentaur, a sastoji se od binarnog para zvezda A i B koje su slične veličine kao Sunce, dok je treća crveni patuljak Proxima Centauri koji kruži oko njih i trenutno je najbliža zvezda našem sunčevom sistemu. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu govorit ću o zanimljivostima koje posjeduje ovaj trostruki zvezdani sistem, kao i o aktualnom otkriću kandidata egzoplanete oko Alfa Centauri A direktnim fotografisanjem putem teleskopa James Webb. U drugom veku nove ere, čuveni grčki astronom Ptolemej sastavio je zvezdani katalog Almagest u kom je precizno zabeležio pozicije preko 1000 zvezda na nebu, a kako je svoja posmatranja vršio iz Aleksandrije, nisko na horizontu je zabeležio sjajnu zvezdu koja je pripadala kategoriji najsjajnijih na nebu uz Sirius i Canopus. Moderni naziv ove zvezde potiče od nemačkog astronoma Johana Bayera, koji ju je 1603. godine označio kao Alfa Centauri u svom zvezdanom katalogu, jer je najsjajnija zvezda u sazveđu Kentaur, ali u isto vrijeme u Evropi je postojalo i alternativno ime Toliman, koje potiče od arapske reči At-Taliman, što u prevodu znači dva noja, jer su Arapi tako nazivali asterizam čiji je deo i ova zvezda. Još jedan popularan naziv je i Rigil Kentaurus, koji potiče od arapskog Rigil al-Kentaurus, koji u prevodu znači stopa Kentaura, a interesantno je primetiti da većina zvezda na nebu često ima arapske nazive, jer su u srednjem veku arapski astronomi bili najnapredniji i imali su prevode starogrčkih zapisa, među kojima je i Ptolemejev Almagest. Međutim, tokom narednih vekova, kako zvezda Alfa Centauri nije više bila vidljiva sa severne hemisfere zbog zemljine precesije, tek u 17. veku pažnja evropskih astronoma je ponovo usmerena ka njoj, pre svega jer su astronomi došli do jako zanimljivih otkrića. 1689. godine francuski sveštenik i astronom Jean Richaud putem teleskopa je posmatrao sjajnu kometu iz primorskog grada Pondicherrya u Indiji, kada je slučajno primetio da je zvezda Alfa Centauri u stvari binarni sistem sa dve jako bliske zvezde koje kruže jedna oko druge, što je bio tek treći ovakav sistem koji je otkriven nakon Mizara A i B i Akruxa. Tokom narednih decenija posmatranja, astronomi su otkrili da ugaoni razmak između Alfa Centauri A i B varira između 2 i 22 lučne sekunde, što je bila potvrda da je to zaista binarni sistem, a ne slučajno poklapanje dve zvezde različite udaljenosti, ali prava orbita je utvrđena uz pomoć Russell-Hertzsprung dijagrama, putem kog smo utvrdili masu ovih zvezda. Alfa Centauri A, poznatije i kao Rigil, ima masu 10% veću od Sunca i oko 30% je sjajnija, dok Alfa Centauri B, poznatija kao Toliman, ima masu 10% manju od Sunca i upola je sjajna, a njihova masa omogućila nam je da utvrdimo da obe zvezde kruže oko zajedničkog baricentra sa periodom od 79,7 godina. Orbita je srednje ekscentrična usred razlike u masi među zvezdama, što znači da kada su najbliže jedna drugoj, njihova udaljenost iznosi 11,2 astronomske jedinice, što je otprilike udaljenost Saturna od Sunca, a kada su najdalje, udaljenost je 35,6 astronomskih jedinica ili ekvivalentno udaljenosti Plutona od Sunca. Sredinom 19. veka, britanski astronom Manuel John Johnson prvi je primetio da Alfa Centauri sistem ima izraženo pravo kretanje po nebu, uzimajući u obzir zemljeno kretanje oko Sunca koje doprinosi prividnom kretanju, i to je javio kolegi astronomu Thomasu Hendersonu, koji je između 1832. i 33. godine izvršio detaljna posmatranja, čime je to i potvrdio, ali je ujedno uspeo da izračuna udaljenost ovog zvezdanog sistema od Zemlje. Koristeći metod paralakse, izračunao je da se Alfa Centauri nalazi oko 4 svetlosne godine od Zemlje, što mu je delovalo kao greška, pa je zbog toga prvobitno odustao od objavljivanja svojih zapažanja i proračuna, ali se predomislio kada je Friedrich Bessel objavio slične proračune za zvezdu 61 Cygni. Moderne procene udaljenosti ukazuju nam da se zvezdani sistem Alfa Centauri nalazi 4,36 svetlosnih godina od Zemlje, što bi značilo da je to ujedno najbliži zvezdani sistem, ali i najbliži binarni sistem. Ali to je trajalo do otkrića treće zvezde u sistemu, koja je poznatija kao Proxima Centauri, a koja je ipak malo bliže Suncu nego ove dve zvezde. Proxima Centauri je crveni patuljak otkriven 1915. godine od strane astronoma Roberta Innesa, a privukao mu je pažnju jer je imao isti smjer kretanja po nebu kao i Alfa Centauri A i B i sličnu brzinu, ali kako postoji još 10-ak zvezda koje se kreću u sličnom smeru, to ipak nije bio definitivan dokaz da Proxima Centauri zaista kruži oko Alfa Centauri.
Glavni razlog za ovu nedoumicu jeste ugaoni razmak između binarnih zvezda Alpha Centauri i Proxima Centauri, koji iznosi otprilike 4 mesečevih prečnika na nebu ili 2,18 lučnih stepeni, a što znači da je Proxima Centauri udaljena 12.000 astronomskih jedinica od Alpha Centauri zvezda i da je period jedne orbite preko 547.000 godina. Moderna merenja radijalne brzine iz 2017. godine potvrdila su nam da je Proxima Centauri zaista deo ovog sistema i da kruži oko njih u ekscentričnoj orbiti između 4100 i 12.300 astronomskih jedinica, a orbita je nagnuta u odnosu na Sunčev sistem, tako da je Proxima najbliža zvezda u zadnjih 30.000 godina i ostaće najbliža još 25.000 godina kada će titulu ponovo preuzeti Alpha Centauri binarni par zvezda. Alpha Centauri A i B po masi i prečniku su jako slične našem Suncu i utvrđeno je da su nastale pre 5 do 6 milijardi godina, što znači da su samo malo starije od Sunca, a obe zvezde će završiti životni vek kao i naše Sunce pretvaranjem u crvenog džina, nakon čega će preostati njihova jezgra kao beli patuljci. Međutim, zbog činjenice da Alpha Centauri A ima veću masu, ona će brže potrošiti zalihe vodonika nego zvezda B, što znači da će za 3 milijarde godina postati beli patuljak, dok će zvezda B to postati tek za 6 milijardi godina. Alpha Centauri C ili Proxima Centauri imaće drastično drugačiju sudbinu jer je to crveni patuljak koji daleko efikasnije troši gorivo i procenjuje se da će živjeti još najmanje 4000 milijardi godina, što je fascinantna pomisao imajući u vidu da je čitav svemir star 13,8 milijardi godina, a da je ova zvezda tek ispunila 0,15% svog životnog ciklusa. Zbog sličnosti zvezdanog sistema Alpha Centauri sa našim Suncem po pitanju veličine, mase, starosti, ali i nivoa metaličnosti, postoji očekivanje da bi potencijalne egzoplanete bile slične planetama u našem sunčevom sistemu i zato astronomi već decenijama tragaju za njima koristeći razne metode o kojima sam ranije govorio na kanalu, poput astrometrije, metode tranzita, radijalne brzine i direktnog fotografisanja. Do danas poznato je da Proxima Centauri ima 2 potvrđene egzoplanete i jednog nepotvrđenog kandidata, a za više detalja preporučujem da pogledate raniji video na kanalu o ovoj zvezdi, a sada ću se fokusirati na binarni par Alpha Centauri A i B. Iako ove dve zvezde kruže relativno blizu jedna drugoj, postoje regije oko njih gdje su orbite egzoplaneta stabilne uprkos gravitacionom uticaju druge zvezde i to za obe zvezde iznosi oko 2 do 3 astronomske jedinice, što je izračunato na osnovu numeričkih simulacija. Dobra vest je to što se nastanjiva zona obe zvezde nalazi unutar ove regije, tako da ukoliko egzoplanete u stabilnim orbitama postoje oko njih, imale bi dobru šansu da budu nastanjive, a što je jako interesantno. Postoji mogućnost stabilne orbite daleko izvan sistema gdje bi egzoplanete kružile oko zajedničkog baricentra zvezda A i B, ali bi one bile izuzetno hladne i još teže za detekciju putem instrumenata koje posjedujemo danas. Pomalo je ironično da upravo relativna blizina zvezdanog sistema Alpha Centauri otežava potragu za egzoplanetama i jedan od razloga je prevelika sjajnost zvezda, zbog čega instrumenti moraju biti posebno kalibrisani, posebno za metod direktnog fotografisanja, ali i relativna blizina među zvezdama otežava stvari i za druge metode. Na primjer, metod radijalne brzine, koji je inače dosta produktivan kod detekcije egzoplaneta oko pojedinačnih zvezda, u slučaju binarne zvezde nije dovoljno osjetljiv da pronađe Doppler signal izazvan usred pojedinačnih egzoplaneta, jer je šum koji nastaje usred gravitacione interakcije između dve zvezde daleko jači od signala mogućih egzoplaneta. Metod tranzita također nije previše koristan jer on zahteva retko poklapanje ravni zvezdanog sistema sa našim kako bi došlo do pomračenja zvezde prolaskom egzoplanete preko diska, ali na primjer metod mikrosočiva kada zvezdani sistem prelazi preko druge udaljenije zvezde gledano sa Zemlje može biti jako koristan, posebno imajući u vidu činjenicu da će se takav događaj dogoditi u skorijoj budućnosti, ali o tome ću reći više malo kasnije. 2012. godine grupa evropskih astronoma objavila je naučni rad gdje je tvrdila da je otkrila egzoplanetu veličine Zemlje oko Alpha Centauri B koristeći metod radijalne brzine, ali kasnije se ispostavilo da su astronomi pogrešno interpretirali signal na samoj granici osjetljivosti instrumenata i oksfordski tim astronoma je 2015. godine dokazao da ta egzoplaneta nažalost ne postoji. Već naredne godine Hubble teleskop je posmatrao istu zvezdu u potrazi za tranzitima i interesantno, detektovan je jedan intrigantan događaj koji bi odgovarao egzoplaneti mase Venere u orbiti sa periodom od 20 dana,
ali kako ovaj događaj nije naknadno potvrđen, smatra se da je to verovatnije velika zvezdana pega umjesto tranzit egzoplanete. 2021. godine teleskop Evropske južne observatorije VLT posmatrao je Alpha Centauri A koristeći napredni koronograf za blokiranje svetlosti same zvezde i uspio je direktno da fotografiše svetlu tačkicu udaljenu 1,1 astronomskih jedinica od nje, procenjene veličine između Neptuna i Saturna, što je prvi kandidat egzoplanete u ovom sistemu. Kasnije, teleskop James Webb također posmatrao Alpha Centauri A i ponovo je detektovana svetla tačka, ovaj put na udaljenosti od 2 astronomske jedinice, a njena masa je procenjena na između 90 i 150 zemljinih, dok je prečnik ekvivalentan Jupiteru, tako da je to najverovatnije detekcija iste egzoplanete iz 2021. godine, a što je jako zanimljivo. To je i dalje zvanično kandidat egzoplaneta, ali 2 detekcije idu u prilog da ona zaista postoji, a pritom je isključena mogućnost da je to neka dalja zvezda jer je svetla tačka promenila položaj u odnosu na prvu detekciju. Dakle, ova gasovita egzoplaneta nalazi se unutar nastanjive zone zvezde Alpha Centauri A sa mogućom eliptičnom orbitom, a ukoliko nalik na naše gasovite planete ima brojne mesece koji kruže oko nje, oni bi također bili u nastanjivoj zoni, što je jako uzbudljivo za mogućnost postojanja života. Ukoliko ste gledali film Avatar, možda ste zapazili da se radnja upravo dešava na nastanjivom mesecu Pandora oko gasovite planete u sistemu Alpha Centauri, a upravo izgleda da takvo okruženje zaista i postoji, što je jako zanimljivo. Potraga za dodatnim egzoplanetama se u međuvremenu nastavlja, a imajući u vidu da se Alpha Centauri sistem polako kreće po nebu, tokom maja 2028. godine zvezda Alpha Centauri A će preći preko udaljene zvezde nazvane S5, što će stvoriti uslove za formiranje takozvanog Einsteinovog prstena oko Alpha Centauri A sa verovatnoćom od 45%, a to je jako zanimljivo s aspekta metode mikrosočiva o kom sam ranije govorio. Naime, ukoliko Alpha Centauri A pređe direktno preko udaljene zvezde, iskrivljenje prostor vremena oko Alpha Centauri A dovešće do uvećanja sjajnosti zvezde S5 nalik na sočivo, a izobličenost svetlosti zvezde S5 moći će da nam otkrije detalje o manjim egzoplanetama oko Alpha Centauri A, potencijalnim mesecima ili čak pojasevima asteroida. Ukoliko bi se pozicionirali na egzoplanetu u zvezdanom sistemu Alpha Centauri, šta bi mogli vidjeti na noćnom nebu i da li bi ono bilo znatno drugačije od onog koje vidimo sa Zemlje? Pomalo iznenađujuće, većina zvezda na nebu bi bile na gotovo identičnim pozicijama kao gledano sa Zemlje, uprkos činjenici da se Alpha Centauri nalazi preko 4 svetlosnih godina dalje, a Sunce bi se nalazilo u sazvežđu Kasiopeja kao sjajna zvezda nalik na Betelgez u sazvežđu Oriona kako ga vidimo sa Zemlje. Sirius bi se prividno nalazio jako blizu Betelgeza, udaljen manje od 1 lučnog stepena, ali on ne bi bio najsjajnija zvezda na nebu kao što je to slučaj sa Zemlje, već bi to bila druga zvezda u sistemu Alpha Centauri, u zavisnosti od toga oko koje zvezde kruži egzoplaneta sa koje posmatramo nebo. U oba slučaja druga zvezda bi bila izuzetno sjajna, oko 1500 puta sjajnija nego pun mesec gledano sa Zemlje, što znači da bi noć na planeti jedino bila moguća kada su obe zvezde skrivene iza horizonta, a Proxima Centauri bi bila malena crvena zvezda vidljiva golim okom, sjajna kao Algol gledano sa Zemlje. Interesantno, relativna blizina zvezda u Alpha Centauri sistemu značila bi da bi posmatrač sa egzoplanete oko bilo koje od njih mogao vidjeti drugu zvezdu na nebu kao jasan disk umjesto tačkice svetlosti, naročito kada su obe zvezde najbliže jedna drugoj, i to bi otprilike izgledalo ovako u poređenju sa punim mesecom gledano sa Zemlje. Zvezdani sistem Alpha Centauri je zbog potencijalnih egzoplaneta i relativne blizine odlična meta za posjetu od strane svemirske sonde, što sam ranije na kanalu obradio za slučaj Proxima Centauri i koji toplo preporučujem da pogledate, ali ukoliko potvrdimo postojanje kandidata gasovite egzoplanete oko Alpha Centauri A, to će sigurno biti još zanimljivija meta za posjetu zbog sličnosti sa našom zvezdom. U svakom slučaju, ovaj najbliži zvezdani sistem krije brojne misterije i zanimljivosti, a ukoliko čovečanstvo jednog dana uspe da se vine u zvezde, možda će upravo prva stanica biti Alpha Centauri A i njena gasovita egzoplaneta, oko koje možda kruže nastanjivi meseci kao Pandora. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video.
Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.